আর এই যে একটা মোট হাই গাইস এই যে কি নামে हेलो गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मोर छोटा मोटा ब्लॉग में सबके स्वागत है। और एखन मैं की करब ओटा तहनी मान के देखाबो तोरा मोर भिडियोटा पूरा आन तक देख देबा और ভাল লাগি तो छोटा मोटा एक लाइक और कमेंट शेयर करे ना भूला जाबे। तो एखन मैं करब काम बाँस काटब बाँस तो काटली किन्तु एखन खुटा बनाब तो देखा देव तहनी देर खुटाई लागे गरम तो पूरा लागे और इसके पूरा गरम भी दे কিরকম গরম দে একদম বাদলগুলো একদম লাডু লাডু হয়ে যায় এরকম মজা দেখাচ্ছে আর কি বলবি এই দিয়ে দেখা এইগুলা আমার কারাত কারাত তেল আমি নিজের সে বানাই দেখা কিরকম কারাত কমেন্ট করে দেবা আর এই দিয়ে কারাত আর এই যে বাঁশিলা বেশি নাই কাটি 10 টাকা কাটি আর এই যে তো পুরা বাঁশ বাঁশ ঝুড়া দেখা ওই দিয়ে পুরা জঙ্গল है এই যে দেখা बांस काटी बांसिला बहुत लंबा लंबा ये मोटो मोटो भी है देखो टेप पानी जा रही टेप ये हमार टेप और दावटा कहाँ रखली और दावटा ये चीज ये खानती दाव गाइस देखा ये तो गाइस मैं काम में लग गई यार कुछ नहीं ला गाइस हिट गेलक करता मैं निके बनाई देखसन जो हिट गेले हिट हम खंडाप धरे ना बा देख আর তোদেরকে দেখা দেব আগুদি দেখা কিরকম গরম লাগ গেলক রে যে দেখ ছয়লা হাই করে এসো করে দাও ওই বাবু এদিকে যা এং করে দে एंकर दे हाँ हमदे वीडियो लाइक कर देबा बोल दे हमदे वीडियो को लाइक कर देबा हमदे वीडियो के लाइक कर दे हां एखन हम भी काम करबे बोल दे हम भी आज काम करबे हां आज हम भी काम करबे हां गरम लागत नहीं लागत है क्या करते तो कोन लागत हैं तो सुंदरी हो जाई आज काले मिनी बगी हो जाছে तो गाइस रखन आरो घर में बांस बई दी देख हे लंबा ला लम्बा बई दी ये मोटो खुटा लगे माने बेसी वाला मारे ये दी खइला देखा देबो तो करके इतना भारी लागत इतना घर में देख चलो 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 मैं खेलने लगाओ ये तो कोला का ढेरे है हम दे घरे आज पुआला चल 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 ये तो पाइली घर गाइस এখন আর এখন আমি বাজার আছি সপোর্ট পড়কে দেখা দে পিন্ধি দিলি আর কিরো দেখাছি কমেন্ট করে बता दे একবার तो हम बाजार में तो होने देर के लग पाबे आ तो रे पत्थर गिला दिखाई दी ठीक है ये देखा पत्थर गिला और आज युद्ध संगति डाक भाजा वो मोर बैट करो थे गाइस आज बाजार पहुँच गए एन तो देखा देव पूरा भीड़ है नाइकिया नकल कपड़ गिला है पूरा देखा और भीतर जाके देखा देव तो बाजार होता अंदर की लाले ये मसला पूरा आलू बाइस दिले হয় না এটা আর ওই যে রাভিড়া কি হয়ে জানো মাংস বেলা দিলে এখন আমলে আর এই যে একটা মোট হাই গাইস এই যে কি নামে কি মাছ রে কোন আমি পান খাবি পান বনাই দিছে না গাইস এখন পাটকাই রে ঢুকি রে এখন নিকল যাচ্ছে দেখা এই যে লোকেশনটা দেখা দিব তোদের এই যে এটা পাটকাই হাউসিং কে দেখা এই যে ঢুকে পারবা এই রাস্তা দিয়ে আর যাই পারবা তুই আর এই যে দেখছ না বেশি না বলবো ভালো লাগলে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার পুরা ঠক দেবা আর বাই বাই নেক্সট ভিডিও में लग पाबे तो